हिंदुस्तान में दुर्गा पूजा नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? ভারতে দুর্গা পুজো হবে না, তবে কি পাকিস্তানে হবে? মন্তব্য বিজেপি বিধায়কের তোলপাড় করেছে। আসছে দুর্গা পুজো। মা দুর্গা পুজোর জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় প্যান্ডেল বানানো হচ্ছে। ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে একটা অযোধ্যার প্রতিরূপ প্যান্ডেল বানানো হচ্ছিল, কিন্তু স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন প্যান্ডেল করতে বাধা দেয়। তারপর দুর্গাপুজো কমিটি এবং এলাকাবাসী, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সিপি সিং, হাটিয়ার বিধায়ক নবীন জয়সওয়াল, মহানগর দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি সহ কমিটির সকল সদস্য পৌঁছয় সেখানে। পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে শুরু হয় বিক্ষোভ। হাটিয়ার বিধায়ক নবীন জয়সওয়াল তিনি ক্ষোভে फेटे पड़े बोलें, हिंदुस्तान में दुर्गा पूजा नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? हिंदुस्तान में दुर्गा पूजा नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? भारते यदि दुर्गा पुजो ना হয় তাহলে কি পাকিস্তানে হবে? এইভাবে বললেন বিধায়ক, হাটিয়ার বিধায়ক। দুর্গাপুজো কমিটি অনুমানিক প্রায় 20 দিন থেকে প্যান্ডেল নির্মাণের কাজ চলছে সেখানে। জগন্নাথপুর থানার ঠিক সামনে। যদি থানার এই প্যান্ডেলে আপত্তি ছিল তাহলে প্রথমে কেন বললেন না? এখন প্যান্ডেল নির্মাণের অর্ধেকেরও বেশি কাজ প্রায় হয়ে গেছে। প্যান্ডেল নির্মাণের কাজ বন্ধ করে প্রশাসন মানুষের আস্থার সাথে খেলনা শুরু করেছে। ভাবি রাম মন্দিরের মতন, রাম মন্দিরের প্রতিরূপ এর মতো এই প্যান্ডেল, আর এই প্যান্ডেলে অনুমানিক প্রায় 1 কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এটা সবচাইতে বেশি খরচ করা প্যান্ডেল। তারপর এই কথা যায় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সমস্যার সমাধান হয়। বাকি প্যান্ডেল নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পুজো কমিটির লোকজন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়ে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সূত্র TV9 ভারতবর্ষ, সূত্র SMP নিউজ ঝাড়খণ্ড। এই চ্যানেলের খবর অনুযায়ী আমি এই খবর বাংলা করে পড়ে আপনাদেরকে শোনালাম। ভিডিওটি যারা দেখছেন সবাই শেয়ার করবেন, ফলো করবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আই লাভ মাই ইন্ডিয়া, মেরা ভারত মহান। জয় হিন্দ। থ্যাংক ইউ দোস্ত। এই মুহূর্তে যে খবর আপনাদেরকে দেখাবো, দুর্গা পুজোর প্যান্ডেলের খবর। हिंदुस्तान में दुर्गा पूजा नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? ভারতে দুর্গা পুজো হবে না তো কি পাকিস্তানে হবে? বিজেপি বিধায়কের বক্তব্য। আসছে দুর্গা পুজো। মা দুর্গা পুজোর জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় প্যান্ডেল বানানো হচ্ছে। ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে একটা অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রতিরূপ প্যান্ডেল বানানো হচ্ছিল, কিন্তু স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সেখানে বাধা দেয়। তারপর দুর্গাপুজো কমিটি এবং এলাকাবাসী এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সিপি সিং এবং হাটিয়ার বিধায়ক নবীন জয়সওয়াল, মহানগর দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি এবং সমস্ত কমিটির সদস্যগণ সেখানে পৌঁছে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করে। হাটিয়ার বিধায়ক নবীন জয়সওয়াল তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেন, হিন্দুস্তান মে দুর্গা পূজা नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? ভারতে দুর্গাপুজো হবে না তো কি পাকিস্তানে হবে? জানিয়ে রাখি আপনাদের, পুজো কমিটি অনুমানিক প্রায় 20 দিন থেকে প্যান্ডেল নির্মাণের কাজ চলছে জগন্নাথপুর থানার ঠিক সামনে। যদি থানার এই প্যান্ডেলে আপত্তি ছিল তাহলে প্রথমে কেন বলল না? এখন প্যান্ডেল নির্মাণের অর্ধেকেরও বেশি কাজ হয়ে গেছে। প্যান্ডেল নির্মাণের কাজ বন্ধ করে প্রশাসন মানুষের আস্থার সাথে খেলনা শুরু করেছে। ভাবি রাম মন্দির প্রতিরূপ এর প্যান্ডেল অনুমানিক প্রায় 1 কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এটা সবচাইতে বেশি খরচ করা প্যান্ডেল। তারপর এই কথা যায় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সমস্যার সমাধান হয়। বাকি প্যান্ডেল নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুজো কমিটির লোকেরা। সূত্র TV9 ভারতবর্ষ, সূত্র SMP নিউজ ঝাড়খণ্ড। এই চ্যানেলের খবর অনুযায়ী পড়ে আপনাদেরকে বিস্তারিত শোনালাম। এই ভিডিওটি যারা দেখছেন সবাই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে ফলো করবেন। আই লাভ মাই ইন্ডিয়া, মেরা ভারত মহান। यहाँ पर अभी जो जानकारी प्राप्त हुई कि पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पूजा को रोकने की साजिश चल रही है। अब जब हम लोग वरीय अधिकारियों से बात करते हैं तो
ऊपर से दबाव है कह के ये पूजा को रोकने का प्रयास। ये बंगाल नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और झारखंड है। और झारखंड में और हिंदुस्तान में दुर्गा माँ का पूजा नहीं होगा तो पाकिस्तान में थोड़ी होगा। और यहाँ पर अगर तानाशाही या तुष्टीकरण की राजनीति से अगर कोई लोग चाह रहे हैं ये पूजा रुक जाए तो हिंदू चुप नहीं बैठेंगे और सनातन धर्म प्रेमी सड़क पर उतरेंगे। और ये पूजा का पंडाल अब 80% बन के कंप्लीट है और माँ दुर्गा विराजमान यहाँ होगी। हम लोग भूमि पूजन किए हैं और यहाँ पर पूजा होना ही है। प्रशासन से जब हम लोग बात करते हैं तो बोले परमिशन नहीं है। मैं उनसे कहा कि भाई कौन परमिशन पूजा लगाने के लिए होता है, आज तक तो मैं नहीं जानता हूँ। अगर आपके पास सेक्टर क्षेत्र में, दुर्गा क्षेत्र में, रांची क्षेत्र में सैकड़ों पूजा होते हैं, आप उनका कोई चिट्ठी दिखाइए परमिशन का, तो उसमें चुप हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आज कहीं न कहीं झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ जिस तरह से हो रहा है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और राना विधानसभा के बगल में जो ग्राउंड है, इसमें राम मंदिर का प्रारूप बन रहा है और यह हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है। भाई जितना ज्यादा से ज्यादा पूजा हो, जितना ज्यादा से ज्यादा पंडाल बने, इससे प्रशासन को क्या प्रॉब्लम है? तो ये प्रशासन को प्रॉब्लम नहीं है। वर्तमान सरकार जो जेएमएम, कांग्रेस, राजद की सरकार है, ये उनको दिक्कत है। अब बार बार आके रोक रहे हैं, ये गलत बात है। यहाँ मजदूरों को काम करने से रोक रहे हैं, लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं और कोई ये सड़क पर नहीं हो रही है ना, इस मैदान में हो रही है, बाकायदा अनुमति के आधार पर हो रही है। और पहला काम तो ये किया, पहले ये लोग हरमो मैदान में करने वाले थे। हरमो मैदान अलॉटमेंट हुआ था, पैसा जमा हुआ, वहाँ रुकवा दिए। अब यहाँ आ गए, यहाँ पर भी रोक रहे हैं। इस सरासर सरकार के इशारे पर प्रशासन की गुंडागर्दी है कहीं और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि प्रशासन यहाँ रोकने का काम करेगी तो हम सब लोग खड़ा होकर उसका विरोध करेंगे। और सिर्फ यही विरोध नहीं होगा, झारखंड में फैलेगा और फिर पूरे देश के अंदर फैलेगा। यहाँ पूजा करने से रोका जा रहा है। तो प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि सरकार के इशारे पर आप काम मत कीजिए, जो कानून कहता है उसके अनुसार काम कीजिए। ये सरकार, अरे भाई आप बार बार सरकार के इशारे पर जो कहेगी वही करेंगे आप? आपका दिमाग नहीं है, आपके पास कानून की किताब है, नहीं पता है तो भाई कानून जान लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन इस तरह से रोकना ये हिंदू आस्था पर कुठाराघात साबित हो रहा है। इसलिए चेतावनी देते हैं कि प्रशासन इससे दूर रहे तो बेहतर है। प्रशासन का एक ही काम है, लॉ एंड ऑर्डर देखना। वो यहाँ पर इस पंडाल की सुरक्षा तो करे ही, साथ में यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी असामाजिक तत्व कोई गलत हरकत न करे, इसकी भी रोकथाम करना प्रशासन का काम है।